Je m'appelle Pony Mohamed. Je suis né à Casablanca, Marif. J'ai fait mes études au Maroc. Et pour les études supérieures, سافرت على برا مشيت سويسرا. تما فين درت les études supérieures ديالي. Après, تحت une société française basée en France. Pour lesquels j'ai commencé à travailler en tant que le représentant dans la région parce que comme j'avais la langue arabe et que j'ai toujours d'ailleurs, comme je parle arabe, je parle anglais, donc ça m'a en quelque sorte ça m'a favorisé pour que je me sois muté au département export. Donc وليت كنمثل الشركه في le Moyen-Orient. La société elle-même وقت الدراسه كما كيكون اجمل واحلى وقت بالنسبه للانسان لان كيكون في واحد لاج ما عنده مسؤوليه كتكون مسؤوليته هو يقرا مزيان ولي زاني انا اللي قريت فيهم كما كيقولوا في المغرب سيتي ان بو سيتي لاج دور كما كيقولوا باسكو في هذاك الوقت الانسان ما كانش فما كيفاش نقول لك كان on était un peu favorisé par rapport on est favorisé par rapport la génération ديال اليوم باسكو الوقت الواحد اللي كان خصو اهم حاجه يدير دي بون زيتيد دونك ما كانش عنده الفكر ديال ملي غادي نقرا وغادي نتخرج اش غادي ندير فين غادي نخدم فين غادي ندير دونك سيتي بليز او موان il y avait une certaine sécurité de l'emploi الانسان الى قرا ودار لي زيتيد ديالو عند المجال مفتوح باش يتوظف او باش يخدم وباش يمشي في المسار العمل ديالو وبزاف الولاد الناس اللي قراو معايا خدموا في المغرب كملوا الدراسه ديالهم في المغرب وخدموا في المغرب ويزون دي بوست انتريسون اي امبورطون دابا في المغرب وداك الشيء دونك بصفه عامه هذاك السنين اللي قضيتها في المغرب سنين que je peux dire les meilleures années de ma vie. Et c'est chaque كل خطره فيما كنتفكرهم بواحد الحنين لانه انسان كتعرف حنا المغرب عندنا بلد جميل الحياه الاسريه والتلاحم الاسري مهم دونك هادشي كيعطي واحد الجو عائلي زوين دونك الحمد لله جي باسي ان انفونس زوينه والله خي كومون سيتي فيني باسكو كان هذاك الوقت ديجا كان شي حاجه سميتها لا بورس ثانيا كان الانسان ملي كيمشي يقرا على برا كانت الدوله هي اللي كتكلف بالمصاريف ديال الدراسه عنده من ناحيه الكليه بلوس سيتي ان شوا باسكو الواحد ملي كيدخل الليسي كيبدا كيف كيهضر مع صحابو مع عائلتو كيسكو جو فير اش ندير ماش ندير وتطرح فيك دوطخ مي لا بوسيبيليتي باش نمشيو نكملوا برا بوكو دو كوبان زعما الناس اللي قراو معايا ولا ميم كلاس وكل شيء حتى هما مشاو كملوا الدراسه ديالهم برا و لا ماجوريتي ديالهم اللي قراو برا رجعوا للمغرب باسكو كوم جو لي دي كان خص الواحد في هذاك الوقت هذاك المهم يكون عندك باجاج ديالك تكون قاري مزيان واخد لي ديبلوم ديالك في يونيفرسيتي رينومي معروفه وداك الشيء ابخي سيدير تقدر الواحد يشق المسار ديالو بدون صعوبات مشيت لسويسرا à Lausanne et c'est là où j'ai fait mes études supérieures من بعد كون جي فيني mes études supérieures كانت على اساس غادي نرجع للمغرب مورا après je me suis dit bon je suis là je vais faire des demandes donc j'ai écrit à des sociétés على برا وتقبلت وطلبوني باش نجي في المقابله دونك درنا المقابله et ce qu'ils m'ont proposé c'était intéressant pour moi parce que ça me permettait de voyager
وفي هذاك لاج ديالي انا وداك الشيء بوغ افواغ هذيك لوكازيون باش الواحد يلاه في البدايه ديالو يلتحق بشركه كبيره ويكون عنده لا بوسيبيتي باش يمشي يريبريزونتي هذيك لا سوسيتي في بلايص اخرين. سيتي انتريسون بور موا ياك en tant que jeune marocain pour découvrir شويه le monde ou surtout في هذاك الوقت le passeport avec le passeport marocain on pouvait aller partout en Europe sans visa, partout en Asie sans visa. Donc c'était donc j'avais المكان لا مشكل ديال الفيزا لا حتى شي حاجه. دونك ربي كيسمي كيسهل بغى يسهل الامور دونك on m'avait proposé avec le poste, je l'ai pris والحمد لله من تما شقيت المسار ديالي الى اليومين هذا. On était basé à Paris. La société, c'est une société qui travaille dans les champs pétroliers, le gaz. C'est pour ça que on m'avait demandé de voyager vers le Moyen-Orient, parce que c'est là où l'industrie se passe. في المنطقة هذه. دونك كنت كنمشي ما بين الخليج ما بين لو موين اوريون وكان هنا التحقت باللو ديبارتمون اكسبور. دونك جو فيني ايسي بور نيغوسيي بور faire des démarches commerciaux ou plus pour négocier c'est-à-dire des contrats enfin c'est pour tout ce qui est commercial. Après, avec le développement des choses, comme la société avait une filiale à Abu Dhabi, m'ont proposé de lieu d'être basé à Paris, de faire des allers-retours, de m'installer ici. Chose que j'ai acceptée et voilà. والله اخي شوف هو كانت صعوبات اون طونك صعوبات لبدا الانسان كتعرف كيتغرب دونك كيبعد على والديه كيبعد على الاسره ديالو. الغربه في الاوروب ماشي الغربه اللي هنا باسكو كوميم سور لو بلون كولتورال بالنسبه تعرف ما بين المغرب الثقافه متغيره لا كولتور حاجه اخرى. دونك الانسان في الاوروب كيحس بالغربه اكثر ما كيحس بها مثلا في دوله عربيه بحال الامارات. دونك انا ملي مشيت سي سكي ما سيرفي هو لو في بيننا لاج مازال صغير. دونك جو فولي ديكوفري ان بو لو مون بغيت نتسارع بغيت نشوف اولا. ثانيا بالنسبه لي انايا لو ماروك سيتي مون باي دونك دون ما تيل جو مي ديزي وقت ما بغيت نرجع للمغرب غادي نرجع للمغرب. دونك جيتي با بريسي. J'ai rencontré des gens qui aussi m'ont aidé à rester sur place dans le sens où j'étais, c'est-à-dire je me sentais bien, j'étais avec des amis, la vie كانت زوينة. Le fait en tant que Marocain في هذاك الوقت en Europe on était apprécié. الواحد ملي كتقول لي مغربي كيفرح بك، فرنساوي سويسري طالياني كيما بغى يكون. الناس ما كانش هذاك المشكل ديال العنصريه اللي موجود دابا. سا نيفي ريان افوار. كما قلت لك في الاول كان باسبور ماروكان لا كاين شي حاجه الفيزا ما كناش كنعرفوا شنو هي. لو سول بيي en Europe pour lequel on avait besoin de visa en tant que Marocain كان هو l'Allemagne et à cause de ce qui s'est passé en 70. Et c'était bon, il suffisait de présenter son passeport et bah, c'était pas aussi difficile. C'était pas difficile. Et les États-Unis. La première fois que je suis parti aux États-Unis, j'ai eu mon visa le même jour. Ou en Allemagne le jour d'après. Donc c'était pas par part ces deux pays, le reste de l'Europe, l'Asie, le passeport. C'était difficile dans le temps. Par contre, il y a quand même une précision. Dans le temps, c'était difficile d'avoir le passeport. في المغرب كان صعيب باش تاخذ المغرب كدوز من واحد كما كيقول لك من عين مفتاحه ياك. دونك اللي كيدوزوا الانسان اليوم باش ياخذ الفيزا كان كيدوزوا في المغرب باش ياخذ الباسبور ديالو. دونك يفالي بروفي علاش واش تمشي دير واش فين غتقرا وفين هادي فالي امنيتو لي بابي وداك الشيء. مي كوم جي دي في الوقت هذاك الدوله كانت كتساعد من ناحيه لي زيتيد بانه il y avait des accords ما بين المغرب وما بين الدول الاوروبيه باش المغاربه يقراو على حساب المغرب.
me suis installé هنايا في la filiale de هنا. Après j'étais comme j'ai dit responsable commercial, directeur commercial. C'était une promotion pour moi, donc j'étais nommé directeur commercial. Et après جا واحد الفترة كان فترة الركود ديال البترول. C'est-à-dire que le prix du baril de pétrole نزل. Donc les investissements dans le développement de nouveaux champs ولا في هذاك الشيء قلالوا. Donc il y a une كان واحد انكماش في هذيك l'industrie. Donc la société avait décidé de se retirer من هنا. Et donc ils ont décidé de laisser juste parce que avant bon, on était là, on avait le personnel, on avait été dans les 200-300 personnes, ingénieurs et techniciens. Après bon, ils ont décidé de rapatrier tout le monde et minimiser les frais parce qu'il n'y avait plus de grands projets. Donc après un an où le directeur de la filiale ou le directeur qui s'occupait des départements techniques et ingénierie. Et comme la société s'est retirée, avec le temps, on a discuté entre nous, et puis on a pensé, maintenant qu'eux ne sont plus intéressés par le marché, pourquoi pas, au lieu de fermer, pourquoi on ne discuterait pas avec eux la possibilité de reprendre les opérations de l'HNA, d'accord? نشريو من عندهم شو عندهم les opérations de l'HNA ou le droit de l'HNA et on continue nous-mêmes parce qu'on était déjà là, on était connus et puis c'était un marché quand même lucratif بالنسبة de l'industrie. Effectivement, on avait proposé à Dell le siège, ils n'ont pas vu d'objection et on est arrivé à un accord où on achetait le nom. Ok, de la région Hadi, où c'était devenu après, c'est-à-dire c'était plus eux, c'était nous. Et c'est ainsi qu'une nouvelle étape de ma vie professionnelle a démarré. Et là, c'était différent parce que là, j'étais plus l'employé. Il fallait cette fois-ci que je me paye moi-même et il fallait que je paye le personnel, il fallait donc c'est une nouvelle expérience. Donc là, il fallait négocier avec les banques, il fallait négocier avec. C'était tout à fait sur le plan professionnel, c'était tout à fait une nouvelle vie, une nouvelle expérience. C'était pas facile, c'était très très dur. Surtout qu'on a repris le moment que d'un côté nous a servi parce que la société a décidé de se retirer, de l'autre côté, le marché était très très serré. Mais on a su survivre à tous les obstacles et tout faire Allah. Au moins, et aujourd'hui, je remercie Dieu. J'ai des enfants, j'ai pu aider ma famille, comme c'est la tradition marocaine, parce qu'il ne faut pas oublier la famille. Il faut bien. Et alhamdoulilah, si aujourd'hui je regarde mon parcours, je peux dire qu'il y avait quand même la main de Dieu. Parce que quand même, insan كان غادي في واحد المسار وبلا ما يدري صبح لي شي واحد لا ما كتقيديه. Donc alhamdoulilah, je suis un croyant. insan il a كان عنده طموح. ويكون طموح ديالو كبير ما يكونش صغير يكون طموح ديالو مبني على اسس ماشي غير كوم سا قدرين يعني نديرو نولي نو وعنده واحد يكون بيرسيفيرون ياك وتكون عنده واحد كما يقولوا الويلينغ سيدير باش واحد يكون عنده واحد هو لا ديسيزيون قرار مع نفسه باش يمشي في ذاك المسار ياك وما تخلعوش الدنيا باسكو celui qui dit risque dit رزق en quelque sorte donc insan donc sans risque
Non, pas. Hein? Il veut minimiser le risque, bon, il va minimiser tout ce qui va avec. Et il faut s'exposer, il ne faut pas avoir peur de s'exposer, il faut assumer, il faut assurer, et puis quand Dieu nous met sur un chemin, et qu'on voit que c'est le bon chemin, il faut le prendre.